چلی گئی ہے, the moment is gone. PSL کے اوپر میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, میری تو یہ پہلے دن سے اپیل تھی مسلمانوں سے, پاکستان کے مسلمانوں سے, کہ PSL کا بوائیکاٹ کریں, اور بڑے بڑے اچھے لیول کے اوپر اس کو پروپیگنڈا کرنے کی بھی لوگوں نے کوشش کی. آئی ہوپ اللہ کرے ایسا ہی ہوا ہو, کراچی والے جان کے نہ آئے ہوں, اللہ کرے لاہور والے بھی اور اسلام آباد والے بھی, پنڈی والے بھی پوری طرح بوائیکاٹ کریں, اللہ کرے فائنل میں کوئی نہ آئے. کیونکہ فلسطین کے جھنڈے کو میں نے خود دیکھا ہے, پولیس نے literally I have seen it with my own eyes the way police has brutally tortured Pakistanis جو کہ فلسطین کے جھنڈے لے کے باہر جا رہے تھے اسٹیڈیم پہ. یہ میں نے خود دیکھا ہے, اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس کے خلاف, اس گورنمنٹ کے خلاف تو میں وہ کیمپین کروں گا جن لوگوں نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ امریکہ جو سب سے بڑا اسرائیل کا فالوور, کیا اسے کہتے ہیں, سپورٹر ہے, اس کے اپنے ملک کے اندر سپورٹس کے اندر یہ والے لیول کے اوپر دلالت نہیں کی کہ فلسطین کا پروٹیسٹ بند کریں. انگلینڈ نے یمن میں حملہ کیا, مگر انگلینڈ کے سارے فٹ بال میچز میں پیلسٹینین فلیگز ور سورنگ ہائی. اور پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ ملک, شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں پولیس کو یہ آرڈر دیے ہوئے تھے کہ فلسطین کا جھنڈا اندر نہ جانے دیں, اور KFC وہ والا اسپانسر جو کہ آفیشیل پرو اسرائیل سب سے بڑی ٹاپ 5 میں آ رہا ہے, فائنینسنگ کر رہا ہے اس پورے کے پورے سپورٹ میں اسرائیل کی, ادھر سے ہم پیسے لے کے ہم یہ اپنے آپ کو ڈھکوسلے میں رکھا میں ہم نے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کرے کراچی والے میجر فیکٹر. لیکن ساحل صاحب ایک یہ ہے کہ جب ہم ساحل صاحب ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کیوں کر دیتے ہیں, ہم کھیل کو کھیل کیوں نہیں سمجھتے اور کھیل کو کھیل لے کے کیوں نہیں چلتے. PSL ہماری پروڈکٹ ہے, PSL is something that as Pakistani we should be proud on PSL and we should be there to back our team. پچھلے سال ایک مسئلہ ہوا تھا, پچھلے سال سیروگیٹ ایڈورٹائزنگ ہو رہی تھی, پچھلے سال وہ کمپنیز انوالو ہوئی تھی جو obviously بیٹنگ سائٹس تھیں, ان کے اوپر سٹینڈ لیا تھا سب نے, and that was a genuine stand. But right now یہ جھنڈا نہیں لے جانے دیا, وہ نہیں کیا. Why do we need to politicize everything that is happening in our country? مجھے اجازت دیجیے, میں بات جواب دیتا ہوں اس کا. جی جی ساحل صاحب. جی سویرا, کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ سے 2. کیا نام ہے, کسی ایک کا نام بتائیں. زاویہ اور عنایا. عنایا, اوکے, الحمدللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور سمجھیں, جب آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اسی طرح کی ایک عنایا KFC کی گولی سے فلسطین میں کل شہید ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پولیٹیسائز نہیں ہے, یہ ہمارا ریلیجیس آخرت کا میٹر ہے. فلسطین is not a political matter, it is a Islamic matter. You need to educate people, you're in journalism, کہ ہمارا دین وہاں پہ خطرے میں آیا ہوا ہے. They are killing our kids, they are killing our anayas. میری بیٹی کا نام قرات ہے. They are killing our qirats there. آپ سمجھ رہے ہیں this is politics. یہی تو مسئلہ ہے جو میں پہلے دن سے رمضان ٹرانسمیشن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین اور سیاست الگ کر دی ہے, اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ اگر کوئی چیز سیاسی ہو گئی ہے تو اس کا دین سے تعلق نہیں ہے, اگر دینی ہو گیا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے. This psychology needs to change. They are killing our daughters by their bullets, by financed by companies like these. یہ مفت کھانا کھلانے پہنچ جاتے ہیں یہ میکڈونلڈز والے ان فوجیوں کو جو ہماری انایاز کو قرات کو مار رہے ہیں وہاں. آپ بہت ایزی لے گئی ہیں اس بات کو. This is not about anything but our core belief system. ساحل صاحب, میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایک ایگزامپل, ایک چیز میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. آپ نے کہا اس برانڈ کا بائیکاٹ, KFC کی بائیکاٹ کی بات کی آپ نے ساحل صاحب. آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک برانچ تھی KFC کی جہاں پہ ڈیف اینڈ ڈم ویٹرز تھے ان کے. یہ جب سے بائیکاٹ ہوا اور obviously کمپنی کو نقصان ہونا شروع ہوا, یہ وہ KFC کی کمپنی جس کی فرینچائز کی فیس ایک پاکستانی مسلسل پے کر رہا ہے فرینچائز کو, مگر یہاں KFC itself لوکلز چلا رہے ہیں. ان میں جو نوکری کر رہے ہیں لوگ وہ لوکلز نوکری کر رہے ہیں. ان میں جو وہ کام کرتے تھے ڈیف اینڈ ڈم, ان سب کو جاب لیس کر دیا گیا کیونکہ وہ برانچ بند ہو گئی. جتنے لوگوں نے KFC کا بائیکاٹ کیا, کیا آج وہ یہاں بیٹھ کے وعدہ کریں گے اس بات کا کہ وہ جو ڈیف اینڈ ڈم لوگ تھے ان کی کفالت کریں گے وہ؟ تو پوائنٹ صرف یہ کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا فرینچائز سسٹم کہ فرینچائز کام کیسے کرتی ہے. ایک فرینچائز کی جب آپ رائلٹی لے کے پاکستان میں ایک فرینچائز لے کے آتے تو ایک پاکستانی وہ رائلٹی پے کرتا رہتا ہے, ویدر اس کا بزنس آگے چلے یا نہ چلے, ہی نیڈس ٹو پے دیٹ رائلٹی. تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ اپنی عوام کو دینے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو پاکستان میں یہ برانڈ ہے یہ سارا کوئی ایک UAE کے ہیں لوگ, وہ اس کو اون کرتے ہیں.
आई थिंक डायरेक्ट चेन नहीं आती उस कंट्री से, ये देखिए वर्ल्ड वाइड एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। जी रेस करना जी जी प्लीज। साहिल साहब से जरा जी साहिल साहब अगर आप इजाजत दे तो। साहिल साहब आपने बिल्कुल सही कहा, फलस्तीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर ऑल द मुस्लिम्स। आपको आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि जो है थी सुहा अरफात, उनका रिलीजन क्या था? मैं आपको वरना बता देता हूँ कि सुहा अरफात वाज अ क्रिश्चियन एंड शी वाज अ फलस्तीनियन वुमन। लैला खालिद, हनान अशरफी, दे वर ऑल क्रिश्चियंस। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 70% 75% उनमें मुस्लिम है तो 25% क्रिश्चियंस भी हैं। उसके बाद मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा जी कौमियत की बात, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब यासिर अरफात कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान की बजाय इंडिया को सपोर्ट करते थे, और हम आज तक इसराइल की वो लाश को अपने कंधों पे उठा के फिरते हैं कि जिसने आज तक मुझे डायरेक्टली गोली आके नहीं मारी है। सर मेरी बात सुनने के लिए हौसला चाहिए। ये आप जो बात करते थे ये बड़ी जज्बाती बात है। आप जिस सैटेलाइट के जरिए लिंक्ड है ना, दिस इज ऑल्सो बाय द ज्यूज। ये भी ज्यूज की तौर पे ज्यूज का है। ये जो आप हरमन गार्डन के स्पीकर्स यूज कर रहे हैं और जो आप माइक यूज कर रहे हैं ना बात करने के लिए, ये भी ज्यूज कंपनीज है, ये इवन चाइनीज कंपनीज भी नहीं है। स्टॉप इट ऑल। तो आमिर साहब फिर हम मतलब है कि सब चीजें छोड़ दें सर? चाइनीज करें, ठीक है? नहीं, हमें सब चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें चीजों को आगे, हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ, क्या मुफ्ती साहब यहूदियों के साथ हमारे नबी तिजारत नहीं करते थे? देखिए हमसे ये साहिल साहब से ले देना कमेंट मुफ्ती साहब। जी साहिल साहब, सारे सवाल उनके पास जमा हो गए। जी साहिल अदीम साहब। जी सर, आप ना ऐसा किया करें, जब एक बंदा जब एक अपना मुकदमा दे दिया करे फिर वापस माइक्रोफोन मुझे दिया करें। आप दो अलग अलग मुकदमे हैं, सवेरा का मुकदमा अलग है, ठीक है, उसका उनका जवाब कोई और है, और इन भाई साहब को मैं जानता नहीं, उनका नाम मुझे बता दीजिए। आमिर साहब हैं, आमिर साहब। आमिर साहब का मुकदमा कुछ और है, उनका जवाब कुछ और है। अब पहले मैं सवेरा का मुकदमे को बता दूं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटिमेंट फ्लाइंग अराउंड द कंट्री। नॉर्मल सेंटिमेंट ये है कि हमारे लोकल बंदों की जॉब चली जाएगी, चाहे वो इन दिस केस द स्पेशल कम्युनिटी हियर। आई गेट इट। सो सवेरा बड़ा आसान सा सवाल है। एक बंदे की जान जा रही है और एक बंदे की नौकरी जा रही है, आप किसको बचाएंगे? ऑब्वियसली जिसकी जान जा रही है। But that's it. So we have to pay the price. It's called collateral damage. Okay, we have to make these kind of decisions. बहुत बड़ा आसान सी बात है, जहाँ पे जाने जा रही है वहाँ पे कोलैटरल डैमेज के लिए फिर आप गालिबन अभी तो पैलेस्टीन से कनेक्टेड नहीं है ना, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, या तो फिर हम सर पे धाता बांधें और जाएं, फिर हम फिजिकली करें। प्रिंसिपल डिफरेंस है ना सवेरा, ये मेरा आपका प्रिंसिपल डिफरेंस है कि मैं अपने आप को दुनिया के हर इंसान से कनेक्टेड रखता हूँ, उसके बाद हर मुसलमान से कनेक्टेड रखता हूँ हर वक्त। ये मेरे कुरान ने मुझे कहा है। आपने अपने आप को डिटैच किया, इट हैज टू कम फ्रॉम सम प्रिंसिपल। आई डू नॉट बिलीव in detaching myself from any human life being martyred or butchered or killed or raped. Okay, ये मेरा प्रिंसिपल स्टैंस। हाँ, तो आपने खुद डिटैच किया कि फलस्तीन वाले दूर हैं, उनको मरने दो, हमारी नहीं, मैंने नहीं डिटैच किया, मैं तो ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ, डिटैच नहीं किया मैंने एक अंडरस्टैंडिंग की बात की है कि आपने इकोनॉमी को हिट आउट करना सिर्फ इस वजह से, या नौकरी बचानी हो तो आप क्या बचाएंगी? नहीं, ये दो अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं हम जिन पे बात कर रहे हैं साहिल साहब। नहीं, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। KFC के ऊपर बात आती है या इसराइल और फलस्तीन की फ्रेंचाइजिंग के ऊपर बात आती है, तो हमें ये प्रिंसिपल मोरालिटी का डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई कुछ ना कुछ तो जाएगा। हाँ जी जाएगा, क्योंकि लोगों की नौकरियां तो जाएंगी, हाँ जाएंगी, क्या इसके बदले क्या होगा? प्रेशर आएगा कि वो गोलियां कम चलाएं, ठीक है। So that's how wars are done, that's how basic decisions are made. I know there's a price, मुझे किसी शक में नहीं हूँ, नौकरियां जाएंगी, तकलीफ होगी, yes of course, प्रेशर पड़ता है हम पे भी। मगर आपको मैं फिर बता दूं, जब मेरी अपनी बेटी किरात नाम है उसका, आपकी बेटी ना है, जब उसके ऊपर नौबत आएगी तो हमारी ये मोरालिटी क्लियर हो जाती है। Then we do everything. हम असल में उनकी बच्चियों को अपनी बच्ची समझ नहीं रहे हैं, इसलिए ये मामला हो रहा है। अब आते हैं आमिर साहब पे। आमिर साहब 70% मुसलमान और 25% स्टैट्स आपके बिल्कुल गलत हैं। एक बात मैंने आपको पहले बताया कि मैं ह्यूमैनिटी को, हर इंसान की जान को पहले अपने आप से कनेक्ट करता हूं, बाद में मुसलमानों की जान को। सो किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आपने पहले भी ये स्टेटिस्टिक्स गलत बताए थे कि ज़कात के केस में भी पाकिस्तान नंबर 2 डोनर कंट्री नहीं है, 72nd
डोनेशन देने वाली कंपनी मुल्क है, और इस साल की इंडेक्स में Sir, my question was as per GDP. Please understand कीजिए. Don't make it on the other side. According to the GDP. और सर मैंने जो कहा है ना वो मेरा मुकदमा सुनिए, इंटरप्ट ना कीजिए. But you cannot force me to listen to you. मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल ठीक है. और सर आप अपनी बारी में बात कर लीजिएगा ना, आपको किसने रोका है? I'm not forcing you to listen to me. I'm asking you that you should not be presenting wrong statistics, because to build up a case you're creating a big halo effect around Pakistan. Halo effect से नुकसानात होते हैं, और अभी तक हम halo effect में बैठे हुए हैं मुफ्त के अपने आप में false confidence में. अब रही बात जो बंदूक मैंने चलानी है ना इसराइल के फौजी को मारने के लिए, वो मैं इसराइल से छीन के भी मार सकता हूँ. इसको कहते हैं बूटी. ओके, मान लीजिए नहीं, वो ये नहीं कहते होते हम कि भैया वो तो इसराइल ने बंदूक बनाई है, मैं इसके फौजी को गोली मारूंगा तो ये तो इसी की गोली हुई, ये तो इसी की बंदूक हुई. ऐसे नहीं होता. When you are fighting a war, you do whatever it takes to hurt wherever it hurts. That's called a war. Okay? आपने जो प्रिंसिपल ऑफ एंगेजमेंट डिक्लेयर किए है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी को ब्रीच नहीं करने चाहिए. उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी ब्रीच कर दी. नाउ जब एक रेपिस्ट रेप कर रहा हो ना, तो रेप हुए भी लड़की, होती भी लड़की को ये नहीं कहते कि यार सही तरीके से अपने आप को बचाना, उसको गलत जगह नाखून न लग जाए, उसके बाद जोर से खींच लेना, because of harassment. This was not my question, Mr. No, I'm not done yet. Okay, I'm not done yet. You are bringing me far away. We should. Listen, if you want to reply me, you stick with the topic. Amir Saab, let me finish. I'm going to give you your time. Okay? इस वक्त आपके जो स्टेटिस्टिक्स हैं, पहले तो देर ऑफ द रेडार. आपने पूरे फलस्तीन की आबादी 75% मुसलमान करके 25% क्रिश्चियन कर दिया. इस ओके, अगर वो एक भी क्रिश्चियन होता ना, और फिर आपको पता ही नहीं है. मैंने तो आपको सुहा अरफात की, अजहान अशरफी की, लैला खालिद की, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं एक भी नहीं है. दैट मींस कि आपकी इंफॉर्मेशन माशाल्लाह खासी फ्लॉस एक भी होता है, एक भी होता है. आपके सुनने में मसला है, कानों में मसला है या कानों के बीच में मसला है, पहले तो ये डिटरमाइन कर लें, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. जी साहिल साहब, कुछ लोग होते हैं कानों में मसला होता है, कुछ लोगों को कानों के बीच में मसला होता है, वो समझ लीजिए. आई डोंट वांट टू गो दैट वे. मैंने आपसे कहा है कि अगर एक क्रिश्चियन क्या, एक काफिर भी वहां पे होता, और जिस तरीके से इसराइल ने हमला किया है, तो हमारा काम था वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिन अर्रिजाल वन निसा. अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि कोई इंसान जब मजलूम हो और जालिम उस पर चढ़ जाए, तो हर मुसलमान की ड्यूटी है जाके जालिम को कत्ल करे जाके. ठीक है, ये मेरा इस्लाम है. आप लोग समझ नहीं रहे हैं, आप पता नहीं कौन ह्यूमैनिटेरियन कार्ड लेके आ जाते हैं. यू मैचिंग विद द रॉन्ग मुस्लिम हियर. आई नो माय नंबर्स, आई नो माय बुक, एंड आई नो द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी. आपके स्टैट्स भी गलत है. मैंने नहीं कहा कि क्रिश्चियन नहीं है, मैंने आपसे कहा है क्रिश्चियन हैं 25% नहीं है, 3%. जेरूसलम की आबादी 17%, फलस्तीन की आबादी less than 1% of non-Muslims. Numbers मेरे पास सारे हैं. So what I'm trying to tell you is principles की बात करते होते हैं. अगर मैंने इसराइल की फौज के ऊपर हमला करना है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बंदूक मेड इन जेरूसलम है, मेड इन टर्की है, या मेड इन पाकिस्तान है. It doesn't matter. Because I got a blow when I got to shoot down the enemy. Okay, that's how normal human beings engage when they are being oppressed. अभी तो हम abnormal circumstances के अंदर हैं. So don't play that humanitarian card in front of me. You need to be very clear. Sense of empathy इस्तेमाल करें आपके साथ. If you have any heart in you, so आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के लिए हर काम जो कर सकते हैं कर रहे होते. If you had any heart in you, you would not have actually put a do you mind to tell me that I asked you that who was supporting the Kashmir cause, and for the Kashmir cause, आमिर साहब, सर वो यासिर साहब कर रहे थे. आमिर साहब देखें.